তোমার হুসাইন হয়ে করো বলায় রওয়ানা আখেরি সালাম লাও গো নানা ছেড়ে যায় সোনার মদিনা আখেরি সালাম নাও গো নানা ছেড়ে যায় সোনার মদিনা প্রাণ ভরে দেখে নাও গো প্রাণ ভরে দেখে নাও গো আর তো দেখা হবে না প্রাণ ভরে দেখে নাও গো আর যে দেখা হবে না ইয়া রাসূলুল্লাহ ভাইজান ইমামে হাসান ছিল আমার জানের জান ভাইজান ইমামে হাসান ছিলেন আমার জানের জান সে তো চলে গিয়েছে সে তো চলে গিয়েছে একা ভালো লাগে না সে তো চলে গিয়েছে একা ভালো লাগে না ওগো দয়ার নানা জান ওগো সরওয়ারে মদিনা चांद सूरज सितारे चले आएंगे चांद सूरज सितारे चले आएंगे चांद सूरज सितारे चले आएंगे चांद सूरज सितारे चांद सूरज सितारे चले आएंगे और फरिश्तों का लश्कर चला आएगा हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया बोलिए 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 सुभान अल्लाह हुक्म मेरे नबी का কি হলো একজন বললেন না 5000 টাকা দিতে পারেন তাহলে 25 चांद सूरज सितारे चले आएंगे और फरिश्तों का लश्कर चला आएगा हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया तो आसमां भी ज़मीं पर चला आएगा चांद सूरज सितारे चले आएंगे चांद सूरज सितारे चले आएंगे वो तो मेरे मुस्तफा है जो दीवाने हैं वो बोलेंगे ये तो मेरे मुस्तफा है इनका कलमा मैं दुनिया में पढ़ रहा था बोल दीजिए सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु समाद আর যে নবীর দিওয়ানা নাই মস্তানা নাই চাহনে वाला নাই তিনি বলবেন আমি তো জানি না আমি তো চিনি না আহা বেরাদার কেমন লাগবে সেই সময় যে সময় নবী কবরের মধ্যে থাকবেন নবীর সুন্নত চেহারায় সাজাতে হবে চাচা আমার 800 টাকা দান করেছেন দুজন ভাই 5000 করে 10000 টাকা দান করেছেন আর মা বোনেরা নিয়ে আসছেন কিনা ভাই 10 টাকা 20 টাকা করে 500 টাকা কেউ দেয়নি তাহলে এদিক দিকে যেতে হবে আমাকে রুটটা এদিকে একটু ঘোরাতে হবে নাকি